Di video kali ini kita akan mengganti LCD-nya ada 4 buah baut ya.
pasang yang baru. Perhatikan soketnya, ini yang harus diperhatikan, tidak boleh kendor ya, harus pas. Kita lem kembali. Oke, sudah, kita lemnya. Sebelum kita pasang frame-nya, kita coba dulu nyalakan, kita tes. Kita coba hidupkan notebooknya. Ya, ternyata sudah bisa, sudah hidup, monitornya sudah ada gambarnya. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret star. Lemnya cukup ditekan aja ya, sampai bunyi kotak. Kita pasang kembali bautnya 2 ya. Selesai, notebook sudah bisa kita gunakan kembali. Terima kasih.